रहीम अस्सलाम वालेकुम। दुनिया भर के मजलूम, महकूम और बेनवा लोगों को मेरा सलाम। हेलो पाकिस्तान। पाकिस्तान में एक तूफ़ान बदतमीज़ी जो क्लोज़ कैमरा शॉट है उसके ज़रिए से बर्पा करके ये तासुर दिया जा रहा है कि एक खातून जिसने अपनी सर्जरी कराई थी बैरून मुल्क, जो सिर्फ 2 मुल्कों में होती है, वो वापस आई है और उसका खातून का जो चाचा है वो पाकिस्तान में इस वक्त इम्पोर्टेड वज़ीर-ए-आज़म है और उसका अब्बा लंदन में छुपा हुआ है और वो मफरूर है। 2 मौज़ूआत हैं इससे मुतल्लिका। कौन छुपा बैठा है, इमरान या नवाज, पहला मौजू। दूसरा ये है कि इस वक्त जो निज़ाम पाकिस्तान के अंदर चल रहा है उस निज़ाम के ख़िलाफ़ कौन कौन तहरीक चलाने की तैयारियों में है। और तीसरा ये है कि जो जेल भरो तहरीक है उसकी तारीख क्या और उसके मकासद। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा एक दिलखराश वाक़या हुआ है एक खातून के साथ, जहाँ मैं बैठ के बात कर रहा हूँ इसी सेक्टर के आखिरी कोने के ऊपर, मगरबी साइड के ऊपर। वो F9 पार्क है मेरे लॉ ऑफिस से। वो तकरीबन वॉकिंग डिस्टेंस में ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 किलोमीटर 5 मिनट की वॉक है और 1 किलोमीटर से बहुत कम है। ये वो इलाका है जिसमें जो ट्रैफिक पुलिस है उसका मरकज़ है। ये जो इलाका है इसके मगरबी साइड के ऊपर जो इंस्पेक्टर जनरल पुलिस है उसका ऑफिस है। जिस इलाके की मैं बात कर रहा हूँ इसके नॉर्थ के ऊपर जो डिप्टी कमिश्नर है वो बैठता है। यहाँ पे जो पाकिस्तान का कैपिटल है उसका निज़ाम इंसाफ है पूरे का पूरा। इससे थोड़ा सा आप साउथ वेस्ट में चले जाएं तो चीफ कमिश्नर यहाँ पे बैठता है। यहाँ से एग्जैक्टली 7.5-8 मिनट की ड्राइव के ऊपर जो वजारत दाखिला है उसका दफ्तर है और वहाँ से आगे सिर्फ 1.5 मिनट की ड्राइव के ऊपर इम्पोर्टेड वज़ीर-ए-आज़म शोबाज बैठता है। तो इन सब के नाक के नीचे और बाकी जितने भी पाकिस्तान के इदारे हैं जो सिक्योरिटी के ज़िम्मेदार हैं इस मुल्क की, जो सरहदों के ज़िम्मेदार हैं इस मुल्क की, जो अंदरूनी जराइम पे कंट्रोल करने के ज़िम्मेदार हैं, जो नारकोटिक्स कंट्रोल करने के ज़िम्मेदार हैं, जो बेगरी कंट्रोल करने के ज़िम्मेदार हैं और जो वायलेंस अगेंस्ट वेमेन और ह्यूमन राइट्स की इन्फोर्समेंट और वायलेंस एंड मोलेस्टेशन अगेंस्ट दी चिल्ड्रन, उस जैसे जराइम के जो जिम्मेदार हैं सारे के सारे वो इस सर्कल में। ये वो इलाका है जिसको आप पाकिस्तान का सही मानों में इक़्तिदार का दिल कह सकते हैं। इस दिल के दरमियान लोगों के दिल के अमराज उनसे दूर रखने के लिए एक पार्क बना हुआ है। उस पार्क में एक खातून के साथ गैंग रेप हुआ और वहशतगरी हुई। अभी तक इस्लामाबाद की पुलिस मुलजमों को, कहते हैं कि 1 से ज़्यादा थे तभी वो गैंग का जुर्म बनता है, पकड़ने में कामयाब नहीं हो सकी। बेसिकली जो पुलिस है उसका सारे का सारा इस वक्त जो जोर लगा हुआ है वो 77 साल शेख रशीद के ऊपर लगा हुआ है। उसके मुंह के ऊपर कपड़ा किस तरह से डालना है, उसको धक्का मार के नीचे किस तरह से गिराना है और उसको किस तरीके से हम अनपॉपुलर कर दें और खौफजदा कर दें। ना वो अनपॉपुलर होगा ना खौफजदा होगा। वो खौफ की दीवार फलांग के यहाँ खड़ा था इमरान खान के साथ और वो अनपॉपुलर इसलिए नहीं होगा कि उसने भी इलेक्शन लड़ा, इंशाल्लाह जमानतें जब्त करा देगा वो सबकी। दूसरा जो उसका पहलू है वो ये है कि ना कोई फोरेंसिक एविडेंस का कोई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक पाकिस्तान में इतने पैसे, ये कहते हैं कि इनके पास इतने पैसे हैं। वो मैं आपको अभी बताने लगा हूं कि कौन है जिसकी तनख्वाह में 150% सिर्फ उसके अलाउंस में इजाफा हुआ है। तो ये सूरत हाल है जिसके ऊपर मैं आपसे बात करूंगा और मैं आपसे आगाज में ये कहना चाहता हूं कि जो आज प्याज है, पेट्रोल है और डॉलर है, वो कहते हैं ना एक ही सफ में खड़े हो गए डॉलर, पेट्रोल और प्याज, उनका रेट एक है जो 300 से ऊपर जा चुका है। मैं सुबह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में था कोई चंद घंटे पहले, तो वहाँ एक साहब आए, उन्होंने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट में हबीब बैंक में हमारा अकाउंट होता है, जो वकील जजेस हैं उनके, तो वहाँ वो कहने लगे कि मैं आपका नया मैनेजर हूँ, उससे मेरी सेलेक्ट हुई। तो मैंने पूछा कि डॉलर का क्या रेट है, तो उसने कहा जी कि जो बैंकों के अंदर का रेट जिसको कहा जाता है वो 276 है और बाहर का, तो वो मैं उसके ज़िम्मे नहीं डालता, किसी और ने मुझे बताया था कि 350 है। अब एक पहलू इसका ये हो गया। दूसरा पहलू ये हो गया इसका कि इस वक्त जो पाकिस्तान है उसको एक बड़ी जेल में तब्दील कर दिया गया। बड़ी जेल का मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान में हर रोज दर्जनों नहीं, सैकड़ों नहीं, इससे भी ज़्यादा, हर महीने इससे भी ज़्यादा और हर साल लाखों में जो नौजवान लड़कियां और लड़के उनको डिग्रियां मिल रही हैं और कॉमनर्स हैं उनको नौकरी चाहिए। पाकिस्तान में जो लोग पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं, उसकी वजह से पाकिस्तान में प्रोडक्शन बंद हो गई है।
پاکستان میں لوگوں کی پروڈکشن جو حکومت نے بند کیا اس کے نتیجے میں ویلتھ کریشن بند ہو گیا. ویلتھ کریشن جب نہیں ہوتی تو جاب کریشن نہیں ہوتی, جاب کریشن نہیں ہوتی تو لوگوں کو نوکری نہیں ملتی, اس سے جرائم پھیلتے ہیں, اس سے مایوسی پھیلتی ہے, اس سے بغاوت پھیلتی ہے. اس کا جو اگلا پہلو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے, وہ یہ ہے کہ اس وقت جو ان کو آگے کرنا پڑی ہے کوئی 3 دن, جو آل فراڈ کانفرنس تھی, وہ اے پی سی نہیں ہے, وہ اے ایف سی ہے, اور کے ایف سی اور پی ایف سی اور اے ایف سی اور میکڈونلڈ قسم کی وہ ہے. آپ نے وہ تصویر دیکھی ہے جس میں بیٹھ کے اس طرح یہ کھاتے ہیں جس طرح آخری کھانا ہے, اس کے بعد انہوں نے فوراً مر جانا ہے. ویسے یہ مرنے والا کوئی کام ایسا نہیں کرتے کہ ان کو قیامت یاد ہے یا کوئی آخرت یا عاقبت اپنی یاد ہے. تو جو اس سارے ماحول میں سے 3 چیزیں ابھر کے سامنے آتی ہیں. ایک تو یہ کہ جو پاکستان کے کلرکس ہیں, فکسڈ انکم گروپس ہیں, ان کی زندگی گزارنے کا کوئی طریقہ باقی نہیں رہ گیا, اس لیے لوگ سڑکوں پر نکلنے کی تیاری کر رہے ہیں. میں آپ کو براہ راست جو مجھے اطلاعات ملی ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. وہ جب باہر نکلیں گے تو تب کیا ہوگا یہ پھر اللہ جانتا ہے کہ تب کیا ہوگا. عمران خان جو روک رہا تھا لوگوں کو, وہ کانسٹیٹیوشن کے نیچے رکھ کے روک رہا تھا, وہ اسی وجہ سے روک رہا تھا. جب وہ باہر نکلیں گے تو سنو بال ایفیکٹ اور ڈومینو ایفیکٹ کیا ہوگا, دوسرے طبقات بھی ان کے دیکھا دیکھی جو مہنگائی سے اور آٹے کی کمیابی اور نایابی سے جو نالا ہیں وہ بھی باہر نکلیں گے. تو ایسے میں عمران خان نے فیصلہ کیا ہے کہ جیل بھرو تحریک شروع کی جائے. جیل بھرو تحریک خلافت کے زمانے میں پارٹیشن سے بہت پہلے, اور پھر جو پارٹیشن کے سے پہلے, پارٹیشن آف انڈیا سے پہلے, تقسیم ہند سے پہلے بھی جیل بھرو تحریک یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ رہا ہے. اس کے سب سے پہلی بات تو یہ وہ کہتے تھے کہ جی خوف 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 خوف. عمران خان نے کہا ہے کہ جیل بھرو تحریک کا آغاز ہونا چاہیے, شروع کہاں سے ہونا چاہیے, زمان پارک سے شروع ہونا چاہیے. وہاں کیمپس لگے ہوئے ہیں اور لوگ بیٹھے ہوئے, ایک دنیا وہاں پہ اکٹھی ہے. ایک بات یہ ہو گئی, اس کا مطلب یہ کہ وہ خوف زدہ نہیں ہے. دوسرا یہ کہ پاکستان کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں, ان کو گولیاں ماری گئی, ان پہ قاتلانہ 3 قاتل بھیجے گئے پیشہ ور جن کے ذریعے سے حملہ ہوا, اور اس حملے کے باوجود بھی وہ 1 مہینے کے اندر حالانکہ انہوں نے اپنے جو انجریز تھی وہ خراب کر لی تھی ڈاکٹرز کے مطابق, انہوں نے خود بھی مجھے بتایا, اور وہ لمبا ہو گیا, ڈریگ ہو گیا جو ان کی ریکوری تھی, لیکن وہ پنڈی جلسے میں آ گئے. اور دوسرا ایک ایسا شخص ہے جس شخص نے پاکستان کی عدالت سے جھوٹ بولا, جس شخص نے پاکستان میں بھائی کے ذریعے جھوٹا ایفیڈیوٹ بیان دیا عدالت میں, جس شخص نے پاکستان کے لوگوں سے جھوٹ بولا کہ اس کے پلیٹلیٹس کا مسئلہ ہے اور ہی از ڈائنگ, اور اگر وہ مر گیا تو اس کی ذمہ دار عمران خان کی حکومت. یہ عدالتوں کے ریمارکس آئے. وہ شخص جا کے لندن میں چھپ کے بیٹھا ہوا ہے. لندن میں وہ اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے, لوگ کہتے ہیں چور. وہ جب جاتا ہے کسی مارکیٹ میں, لوگ کہتے ہیں چور. وہ جب جاتا ہے کافی شاپ میں, لوگ کہتے ہیں چور. وہ میکڈونلڈ میں جاتا ہے, لوگ کہتے ہیں چور. وہ سیر کرنے کے لیے باہر نکلتا ہے اپنے ساتھ لے کے گارڈ, لوگ کہتے ہیں چور. اب لوگوں کو مارنے کے لیے, دھکے مارنے کے لیے, پنجابی میں گالیاں بکنے کے لیے اور دوسری بکواسات کے لیے اس نے پوری فورس رکھی, اس کے باوجود لوگ کہتے ہیں اس کو چور. وہ تو ہے آزاد آدمی جو وطن سے 8,500 کلومیٹر دور ہم وطنوں سے چھپ کے بیٹھا, وہ آزاد آدمی ہے. اور اس کی بیٹی پاکستان میں یہ کہہ رہی ہے کہ عمران خان دیکھیں یہ چھپ کے بیٹھا ہوا ہے. کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے؟ میں کہتا اگر کوئی خاتون نہ ہوتی. دوسرا, جو اس کا چچا ہے وہ اس وقت پاکستان کا پرائم منسٹر ہے, جو جس کو لا کے بٹھا کے ناجائز طریقے سے لوٹے بنا کے بتیجی اپوزیشن لیڈر کی ایکٹنگ کر رہی ہے. ان عقل کے اندھوں کو الٹا نظر آتا ہے. مجنو نظر آتی ہے, لیلا نظر آتا ہے. آل فراڈ کانفرنس بھی ان کو نہیں بچا سکتی. پاکستان کو بچانے والے ہم انشاءاللہ کھڑے ہیں. پاکستان پہ